Hambai job to media ta khuk chong no tai buku ani pai play hamjak ma tai jaga mesti bai mari no no tang himale norok ni bising te se jeng kaham hanya po jaga tamon ko nuk mani bagai jeng ulo abono reply ri man tini norok no jeng press meet klaina ni ding mani aboni sekang na ang oro pizza sini ri wana tini TWF Central Committee ni ang to katal president apni yagulo puilano chini advisory committee khlaijaka o advisory group ni nokhroksa adongjuk advisory committee ni member chini bukuk gotemindi rongo tai oro chini kesam jara agi TWF ni secretary rok members rok tai jotto bukuk song norokno belai ke hambai borok jotto tongbai oro chini bukuk sapna tiriang bukuk sibanjol bukuk suporna kisa bukuk tamnai nupur tonggo jotton bung nai malia ang jora paine aboni bagai jung tini belai keno bukha dukho nangui khiro giai tongmalia jung khoroksa jung buri botol mani bagai okokna khirokna bagai jung tini norokno maringkha salja salnoi sekang jung press club o kaisa press meet khemani jung nukha जनजाति सुरक्षा मंच o सुरक्षा माkai to abo hindi ko baisingna सुरक्षा मंच engkai bangla ko baingna engkai jo a जनजाति सुरक्षा मंच ani wan sukmani engkai borok जनजाति sabno hin abo a hinman hinga kaisa rajnotik botol ni kaisa basa bo rajnotik botol engkai ta bortomano sarkar chalui tongnai BJP সরকার নি একটা ভাষা কাই জনজাতি নগ্র কেন্দ্র সরকার এবং চীনের রাজ্য সরকার ও ভাষা চলিত ভাষা রত্ন জনজাতি নগ্র ইনকা আবনি বাগে বংনিল অঙ্গ হিসাবে কাইসা বদল খানাহানি আংসঙ্গ ও জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ব্রকনি বুকু কেমানি সং নুখা তামিনি সাকা হাঙ্কা ভাষা রক যে জনজাতি রক খ্রিস্টিয়ান ধর্ম ও হাপনাই খ্রিস্টিয়ান ধর্মাবলী নাই রত্ন এসটি সার্টিফিকেট ni ST সার্টিফিকেট রিয়া মানে বাতিল মানে ST ক্যাটাগরি থেকে রত্ন বাতিল খাইনাই ni je borok kok tisamani abono sung belai kisini TWF selengo tai ninda janalo tam male puilana angle satai kelai jago তিনি ও জনজাতি হিনজাক নাই রকম ফিয়াবা তাবু নরবান ছবি নাদি জনজাতি মোর্চানি খরকসা প্রেসিডেন্ট বতাবু বর্তমান তিপ্রাসা হামগ্রাই মন্ত্রী বিনি বুমঙ্কা বরং গানাং বিকাশ দেব বব কিন্তু খ্রিস্টিয়ান ধর্মসি ব খ্রিস্টিয়ান চিখাই আংখা বন সেরাইছি কোন নিসিমি তাকসু জরসিও আনে আংখাই নকলাইও গামিবো গানা গানা Bawa Christian kai. Hinggai o jaga satai kelayo jung TWF simi khanang thaya pia borok. Oro jara habang sarkar asui tongnai borong nibo khanang thai kelayo. Habang sarkar jung nukha MLA chini borong ganang promotian. Tabu tai khoroksa mantri tongo chini borong ganang sukla jaran natia. Borok beba Christian. Kristo ধর্মাবলী borok. Hinggai o jaga nahari naima ba hingga ba mantri poto asukna klaima ba chini borom ganang ram podo MLA bosi mantri sachung chi tongna klai bosi hindu thak ungbi tongo tabu o jaga sogi tongo hingga boro jung tabu je tripura kastewo jung ST ungile busak facility manka এবং খ্রিস্টিয়ান ngai আলাদা facility sinta manka ese angkoro je খ্রিস্টিয়ান obo Christian mo Hindu obo Christian jung orko bang Christian dum jung buri motha jung TWF jung tabuk jara Christian he alada sini kun facility mama kari bahai ke bos aiman ke facility hoite batil khaine ni o ta naki bono প্রধান মন্ত্রী যে সানাই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি প্রেসিডেন্ট ইয়াকা বাচিনি বুকো খরকসা শিক্ষিত বuri
बखरचे इउनिभार्सिटी वो नोंनि दंनाय जिनि बुखु मिलनदानि जन्मातिया बनो बेलायके बरम देबो ना ककमासाव बुखु नों आसि सिकित समाज निनि बोसासे दन बसु स्टिल परि दङ ओ ख्रिस्टियान मिशनारि फाया हंगाय जिनि बर रक्ताबु आईएएस ऑफिसर टीवीएस ऑफिसर कतर चाकरि कतर खायने डॉक्टर इंजिनियर इंगला खामो गामि आमचाय रगो चिकन मिशनारि होइतेसे अरो आगरतलावो कतर मिशनारि गो फायि परिनानि सेपसापमान नों बाहायके अकगनो साइमान खाना बो बाहायनि नि बुखा तिप्रासा कि नों सिकाकनानि नायो आबनो बेलाय खेदन दुख नांखा अबनो साजाकनाय जोंले साजाग्रिया ताइरबा साजाकनाय यातंनो आंनो साइमिया 25 डिसेम्बर क्रिसमास जिनि जिसु ख्रिस्टन जन्मदिन जों जारा पुइतो खलायनाय र जों जारा बिसास खायनाय र उसगांगो जनजाति गौरव उत्सव जों लुखा आस्ताबल मैदान जिनि पश्चिमा दिबासि हिनजाव बरखाय बिच्छा मुन्दानो भगवान बिच्छा भगवान मानि होंगे जों बरफ जुदिनो भगवान बिच्छा मुन्दानो मानि दङ अबाहायनो जों जिनि जिसु ख्रिस्टनो कायतनि साजला हिनै जों बनबो जों कायतनि साजला हिनै जों मानि दङ गाय नों बाहाय खलायले तिनि नों যারা খ্রিস্টিয়ান দङ एसटी সার্টিফিকেট থেকে বাতিল খাইনে एसटी ক্যাটাগরি থেকে বাতিল খাইনে নিনি সাইমান কান আবনি বুকুকো কিসিতা মানে ওয়ান সুগলিয়া দা जिनि जिसु ख्रिस्टन जन्मदिन जों जारा पुइतो खलायनाय र जों जारा बिसास खायनाय र उसगांगो जनजाति गौरव उत्सव जों लुखा आस्ताबल मैदान जिनि पश्चिमा दिबासि हिनजाव बरखाय बिच्छा मुन्दानो भगवान बिच्छा भगवान मानि होंगे जों बरफ जुदिनो भगवान बिच्छा मुन्दानो मानि दङ अबाहायनो जों जिनि जिसु ख्रिस्टनो कायतनि साजला हिनै जों बनबो जों कायतनि साजला हिनै जों मानि दङ गाय नों बाहाय खलायले तिनि नों যারা খ্রিস্টিয়ান দङ एसटी সার্টিফিকেট থেকে বাতিল খাইনে एसटी ক্যাটাগরি থেকে বাতিল খাইনে নিনি সাইমান কান আবনি বুকুকো কিসিতা মানে ওয়ান সুগলিয়া দা ও বতে কিসে তাম সাকা ও খ্রিস্টিয়ান র ফাইসে जिनि तिप्रासानि तमुं सामुं कालचार कमाय थांखु बेलेखेनो उल्टाको साइ दंखा बतिनि जेरि गनाय बर कांजा एक समय रि गनाय बर कमाय थांखा एक समय को बर कमाय थांखा जोंनुगो जिनिसा अकरा चाकरा र आगुलि फाइना हंगांगाय रि गनाय वानजिकानि मा फाइ कायजापुर रि गनाय वानजिबे कायजाबु ओ ख्रिस्टियान मिशनारि फाइमा होइतेसे गिरिजा रगो थांलायो गोबां मा पांदांगो रिगनाय चामु थैबा तागलायो तेबो नायथं नाटका कांलायो रिसा थैलायो कामथुलै बरक सुबुय चुमलायो अबाहाय कैसे उन्नत खाय सोलोंलाय बातायलाय इंगि फायो सुदो ख्रिस्टियान चिमिया जारा नन ख्रिस्टियान बरक ओलखा कानलायखा जत्तनो कानलायखा मचिनि कालचार मचिनि जातिनि कायसा परिचय जों तिप्राजो जों अरसे जों 19 दफा पंथिनिवसे जों दिनि रियांनो सिनिना गाय बिनि कानमुं मसिनि जमातियानो सिनिना गाय बिनि कानमुं बाय कलनि सिनिना गाय बिनि कानमुं बाय निनि दाल्लं रांखल जत्तनो जानजानि कानमुं जुम आलादा आलादा दं अबाहाय के जों सिनिलाय दं गाय नों बजागाले जिनि ख्रिस्टियान र फाय मिशनारि फाय गोमाय थांमानि लुखाबा कालचार तेबोसि कुसुको सिसिनो फोरोंमै बिसाबले आबनि बागै बजे सामानि कक जिनि जनजाति सुरक्षा मन्त्र जेबाबे कक साका ओ 25 डिसेम्बर যারা বংনি অর জনসভা দাতা মংনাই আস্তা বলহনি চুমলুখা আ দিনো যারা ফাইনাই পিপ্রাসান রগ্ন আংলে বেলাই খাই फाइना नि खावसं तंनाय रखनो मर काहाम काय वान सुदि काहाम काय बाबिदि तिप्रासार काहाम जिसं गरीखा कमी तंखा ओ जागाव जोंनो धर्म बाय बागै दंखा खागै दंखा ओ जागाव जोंनो तिनि राजनैतिक बाय खागै दंखा ओ जागाव
जों बोलामाव हिंनानै नर किजा वान सुकनानै नाङा जोंबो फोरोंथिनि हिन्दु जोंबो आगे वाथप जिरिबले नागिरि कायो लामा गुwo बुफ्रुवा जों आगे हिन्दु काली सरस्वती निनी दुर्गा पूजा मानिलायबा चिन्ति प्रासार जों मानसिया चिन नक रकम नुगै फाइबले लामा बुलायो के बारा बिसिं माहाबिया नागिरि कायो मासो वाइसा वाथप रियो नक न चिनि दाब्रा संरक न उनको तामहिनाय अब नकनि शुद्ध खाइमेन आपते हाय खायो अब ना दा हिन्दु हुमा अबा हाय खाइ बरक से धर्म बाय मनक जाक तंखा जोंले सावो जोंले कुनो दिना फाना धर्म बाय मनक जागिया ओ चिनि इंडिया एवं जों इंडिया नि बिसिंगो तंग चिन त्रिपुरा सेकुलार कान्ट्रि हिजागै दङ जों अ जागाव धर्म निरपेक्ष जे खाने भारतनि संविधान सुसुइजाक तंखाय निन अब नोंबा भारतनि संविधान मानियासैलाय बिले नों खरबसे सिकित बुरैफोराव न लगिरि तंखा निनि गाना कायसा बुनि बसंनि बरक आसुबजा जनजाति सुरक्षा मन्त्रखौ नोंबा भारतनि संविधान मानियासैलाय खाबले नों सुलता मानियाखलाय बिले आनजरातै जोंले मानि उइनो धर्म निरपेक्ष नैनो जोंले जेसापानो धर्म खायतंथुन जों ख्रिस्टियान खायतंफानो जों हिन्दु नबो जों कुन हिंया जों बंनि आरो थांगो दुर्गा पूजाखौ जों बेराया तंया चिनि सेरारो बेलायो मेला बेरायो जों हयतो चिनि नियम बकरि जों पूजा बालिरिया मिमानो फियाबा जों मेला बेरायो अनुष्ठान पूजा माने একটা অনুষ্ঠান একটা মিলন উৎসব আজকে যতন ফুনিমান কাজে অবা হাইর বখা নরক যে কক সামানি যে ওয়ান সুক মানি আবো বেলাইখিনো সায়া বুকু তাই দাকুচং নরকনি আবো ন রসাই না খান্তাই বেলাইখিনো সানাই आंला आबोसे नंनि थानि आनि साकलाय 25 तारिख डिसेम्बर तुमुं स्टेट गवर्नमेंट आदि सालो लाहार हिमबो तफ्ते कत लुकुथुम पानर बागे परमिशन रुनि तंखा एबा रुया कोन खांगे के नर आपन काशन बागे एबा स्टेट गवर्नमेंट नो नि मेसेज न बनो ताम खाने जों तो कासनाय साबो बरक मुंसु स्वाधीनता जतनि जानजाने खाइदाय दं खाइनानि अधिकार दं बरक मुंसु मै आसाय थिकान जों कासु फियाबा अबसि कोइना मुंसु ताबो हास्ते हापांगो जे आसुगुइ तंनाय मंत्री तंनाय चिनि जनजाति हिंजाकनाय ताकुब तंग मंत्रीले खरक नै तंग चिनि जनजाति ताकुब तंग तम खस खरक ता बुरि मासा तंजाउ चिनि बुकु सातन तीनजना दं मुके बुरकनि बुखाव वान सुक्ताय बेले केन तंग बरबो जुदि ख्रिस्टियान काई तंग मानि तंग जिसि ख्रिस्टनि आरो बाप्तिस्म नाजा नागा बरबो क्रिसमास तो बरक निश्चय गिजाव थांनाय आबोनो पारमिशन दिनानि आनि जरातेकै आबो जुक्ति संगठन जागियादा अच्छा उन्नति ताबस जराके वो पास्टर जाना रो काइसा पर प्रेस जे तामनि बागे रोके आमक नुति असक सिरिंग हजार पॉलिटिक्स लीडर तमे रोके आमनुति खुसे कक्स आबोले पास्टरनि ব্যাপার आबो धर्मनि ব্যাপার যারা बंनि लाइन बरक खाइनाय सिनि लाइन सं खाइनाय कारण चिनि जारा पास्टर हुजाकनाय रो फादार हुजाकनाय रो